Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo. Setelah sekian lama ya saya nggak update video di YouTube German Schule. Dan dikarenakan karena sekarang udah kembali dibukanya ujian sertifikat di Indonesia, jadi khusus untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian ataupun untuk kalian yang sedang belajar bahasa Jerman, kali ini saya akan membahas mengenai soal USD. Ini adalah salah satu sertifikat bahasa Jerman yang diakui juga secara internasional. Oke, jadi sertifikat itu ada yang namanya Goethe, sertifikat USD, dan sertifikat TELC. Nah, mungkin untuk sertifikat TELC ini kalian nggak begitu familiar ya, karena biasanya ini adanya di Jerman gitu. Yang bisa diikuti itu kalau udah di Jerman itu ada sertifikat TELC juga. Nah, kalau untuk USD itu dari Austria atau Wien sertifikat ini, tapi ini juga berlaku untuk secara internasional. Lanjut saja. Ini saya akan membahas mengenai soal-soal Niveau A1 karena untuk sekarang banyak sekali kalian atau teman-teman semua yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti program sosial seperti au pair ya. Jadi au pair itu standarnya untuk sertifikat hanya membutuhkan A1 dan ini otomatis sertifikat atau bahasa yang levelnya paling rendah dengan kemampuan bahasa standar dan tentu saja nggak sulit ya. Jadi saya harap kalian yang menonton video ini kalau misalnya sedang belajar ataupun akan ujian, saya doakan semoga lulus dan bisa melanjutkan step berikutnya yaitu pemberkasan dokumen, visa, dan lain-lain dan kita ketemu di Jerman tentunya. Oke, langsung saja tanpa perpanjang bla 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 ya. Jadi kita langsung bahas. Untuk sertifikat USD model SATS. Nah, berbeda dengan sertifikat Goethe. Untuk soal Goethe itu pertama itu pasti Hören soalnya. Tapi kalau USD di sini kita ketemu langsung dengan soal lesson. Oke. Tips yang pertama, kalau kalian menjawab soal, jangan lupa membaca keseluruhan. Perintahnya apalagi ya, jangan sampai lupa. Oke? Situation. Sie suchen verschiedene Dinge in der Zeitung. Finden Sie zu jeder Situation auf Blatt 1 Situation A bis E. Die passende Anzeige auf Blatt 2 Anzeige Nummer 1 bis 6. Achtung, eine Anzeige ist zu viel. Schreiben Sie die Nummer der passenden Anzeige neben die Sätze. Oke, ini perintahnya kita udah baca. Sekarang ada situasinya. Seperti yang dijelaskan, bahwa ada anzeige itu artinya iklan ya. Dari 1 sampai 6. Dengan situasi A bis E. Otomatis situasinya hanya 5, sementara jawabannya ada 6. Makanya disebutin di sini eine Anzeige ist zu viel. Artinya ada satu iklan itu nggak ada soalnya. Oke, ini otomatis sangat menjebak sekali buat kalian yang tidak tahu bahasa Jerman, apalagi untuk kalian yang kosakata bahasa Jermannya sedikit. Tips yang kedua, pastikan sebelum kalian mengikuti ujian A1, kalian sudah mengetahui atau sudah hafal apa saja kosakata yang digunakan untuk sertifikat A1. Itu ada namanya Wortliste Goethe Institut. Kalian cek aja di websitenya. Itu ada kosakata yang digunakan, kalian hafalin, tempelin di kepala, ingat terus. Kalau misalnya semuanya kalian hafal atau sebagian besar saja, saya yakin dan saya jamin kalian akan lulus ujian. Tapi sebaliknya, kalau kalian malas belajar, malas ngafal, siap-siap untuk ujian ulang. Oke? Situation A. Sie haben viele Freunde in anderen Ländern und möchten billig mit ihnen telefonieren. Oke, tips ketiga, kalian hanya perlu menggarisbawahi pertanyaan yang diminta atau hal penting dari soal. Kenapa? Jadi nanti di saat kalian tidak tahu jawaban untuk soal nomor A, kalian tidak perlu lagi mengulang dari awal sampai titik. Artinya kalian perlu
atau hanya membaca apa yang kalian garis bawahi saja. Contoh untuk soal nomor A. Di sini kan dijelaskan, Anda banyak teman dari negara lain dan Anda ingin menelpon mereka dengan telepon yang murah atau biaya telepon yang murah. Berarti yang diminta apa? Pilih gitu kan. Pilih telefonieren. Itu yang diminta kan. Terus selain itu jangan digarisbawahi karena hanya yang pentingnya saja. Jadi kalau misalnya kalian mengulang soal nomor A yang kalian baca itu yang garis bawah aja. Itu akan mengurangi pembubaziran waktu ya. Jadi kalian nanti akan bisa berlama-lama di soal yang sulit. Kalau ini kan nggak sulit kan, jadi paling cuman semenit kan udah bisa jawab gitu. Oke, untuk mengetahui anzeige atau iklan untuk situasi A, kalian perlu membaca semua anzeigenya dulu atau semua iklannya dulu. Oke, di sini ada iklan 1, iklan 1. Sekretärin, sekretär Gesuch. Kalian harus tahu apa ini artinya Gesuch. Apa bedanya sekretärin dan sekretär. Oke. Kemudian internationale Firma Suchsekretärin. Oke. Artinya adalah perusahaan internasional mencari sekretaris perempuan ataupun laki-laki. In ini adalah gender ya. Jadi kalau ini itu pasti untuk perempuan. Lehrerin, Dozentin. Oke. Mit Berufserfahrung dengan pengalaman kerja. Vollzeit itu kerja full time. Aufgabe, tugasnya, telefonische Kundenbetreuung, organisatorische Tätigkeiten. Artinya adalah ya menghandle telepon sama menghandle kegiatan ya. Bewerbungen an artinya adalah kirim bewerbung ataupun lamaran ke info@personalvermittlungshorsel.de. Oke, jadi ini nggak ada hubungannya dengan telepon. Kita lanjut ke Anzeige 2. Fitness Center Olymp. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kalian menjawab atau mencari jawaban di Anzeige atau di iklan, kalian hanya perlu membaca soal atau judulnya saja sebenarnya. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, nggak ada salahnya kalian baca sampai selesai. Oke? Nah, di sini kan mengenai fitness kan. Fitness, 120 Gerät für Kraft- und Fitnesstraining. Gymnastik Beratung durchgeprüfte Trainer. Ini nggak ada hubungannya sama telepon. Otomatis Anzeige 2 itu juga salah. Nomor 3, Buchhandlungssteine. Buchhandlung itu toko buku. Ini otomatis menjual ya buku-buku. Di sini dijelasin Bücher zum halben Preis. Artinya adalah setengah harga. Di sini buku-bukunya yang dijelasin ini nggak ada yang berhubungan dengan telepon. Nomor 4, die ganze Welt wenig Geld. Oke. Artinya di seluruh dunia untuk wenig Geld itu sama dengan murah atau biaya kecil gitu. Günstige Ausland-Anrufe. Oke. Anrufe, nelpon. Ausland itu artinya adalah negara asing atau negara luar. Ausland itu sama dengan seperti negara yang bukan di luar negara yang kalian tempati sekarang. Kalau misalnya orang Jerman Auslandernya ya berarti ya selain negara Jerman gitu. Up ini dijelasin juga 1,09 € per minute ya. So, bietet Ihnen die besten Tarif menawarkan kepada Anda dengan tarif terbaik für Anrufen untuk menelpon in Mobilnetz und ins ausländische Festnetz. Oke, ini kemungkinan, tapi kita belum selesai ke jawaban atau Anzeige yang ke-6. Otomatis kita harus lanjutin. Kemudian nomor 5, Sie suchen jemanden, der ihre Wäsche und Bügel. Ini Putzfrau ya. Putzfrau itu sama dengan asisten rumah tangga. Jadi kalau misalnya kamu mau cari Putzfrau di Anzeige nomor 4. Nummer 6, Feinkostclaim. In unserer Deklikats ersten Geschäft bieten wir Ihnen hausgemachtes Brot mit Eiern und Curry. Ini Curry Frisch Schinken und Käse. Das ist gar nicht zu tun mit Telepon. Otomatis Anzeige yang benar yaitu Anzeige nomor 4. Iklan nomor 4. Ini udah jelas ya. Disebutin günstige Auslandsanruf. Oke? Otomatis situasi nomor A jawabannya adalah Anzeige nomor
4. Seperti itu. Paham ya teman-teman semua? Kalau misalnya saya menjelaskan terlalu cepat atau kalian ada yang nggak paham dengan bahasa komunikasi saya, kalian boleh DM, komentar, atau misalnya pun langsung kontak saya. Kalau di Instagram German Schule itu di link bio Instagramnya ada nomor WhatsApp, itu nomor WhatsApp pribadi saya yang kalian bisa kontak langsung ataupun menanyakan tentang kursus ataupun menanyakan tentang kelas persiapan ujian. Oke? So, kita lanjut ke Situation Nummer B. Okay, Situation B. Sie sollen für ein Fest etwas zum Essen mitbringen. Sie haben keine Zeit zum Kochen. Einzeige Nummer. Oke, pertanyaannya. Tadi kita udah bahas setiap Einzeige yang kita perlu tentukan ya. Jadi kita langsung aja. Ini tentang Sekreterin, fitness, Buchhandlung, sama telepon. Ini nomor 4 otomatis nggak bisa dijawab lagi. Terus nomor 5 ini tentang Putzfrau. Nomor 6 nih yang jawabannya betul dan sesuai dengan situasinya. Karena di sini disebut ini bahwa tentang hausgemachten Salat, Brotzen mit Ei, Püree Fisch, Schinken und Käse aus der Region. Nah, ini kan sesuai nih dengan apa pertanyaan yang diminta atau situasi yang ada. Bahwa Anda harus membawa suatu makanan untuk fest, tapi Anda nggak punya waktu untuk masak gitu katanya. Otomatis ini untuk jawaban Einzeige Nummer 6. Nummer C. Sie suchen einen Job, Sie wollen in einem Büro arbeiten. Oke. Katanya Anda mencari sebuah pekerjaan dan ingin bekerja di kantor. Yang menunjukkan pekerjaan di kantor yaitu sekretaris ya. Selain itu nggak ada. Di fitness studio itu juga nggak mungkin karena nggak berhubungan dengan pekerjaan. Jadi otomatis jawaban Anzeige Nummer 1 atau nomor 1. D. Sie haben eine große Wohnung. Sie brauchen Hilfe bei der Hausarbeit. Hausarbeit artinya adalah pekerjaan rumah. Nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika. Ini otomatis jawabannya sudah pasti yang Putzfrau tadi. Nih. Ini adalah pekerjaan rumah. Otomatis Anzeige Nummer 5. So, kemudian E. Sie arbeiten viel am Computer. In ihrer Freizeit möchten Sie Sport machen. Yang berhubungan dengan olahraga, satu-satunya yang berhubungan dengan olahraga yaitu fitness. Otomatis jawaban situasi E yaitu Anzeige Nummer 2. Oke, gampang ya. Jadi ini gampang kalau misalnya kalian tahu apa arti setiap kosakatanya. Dan jangan lupa seperti tip yang tadi saya sampaikan, garis bawahi pertanyaan yang penting atau pertanyaan yang diminta supaya apa? Untuk menghindari pengulangan membaca dari awal sampai akhir. Itu sangat benar-benar bermanfaat karena ujian di Gute ataupun di UST ataupun TAG itu ada timingnya, ada waktunya. Oke? So, seperti itu. Nah, kita lanjut untuk ke soal berikutnya. Lesenaufgabe 2. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.